ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଶିକାର ହେଲେ 23 ଦଳିତ ପରିବାର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ଜଣ ଦଳିତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ। ପିପିଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳିତ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ एकत्र होई सेमानक समस्या उपस्थापन करिसेंती। देखंतु नवीन पटनायक स्वच्छ शासन और 5T जो डिंडिमो तार नग्न उदाहरण अस्तरंगर बरांग ग्राम रे निजर जमी थाई जमी को फसल काटिबा को गला बेले आळसाईर किछि मुंड गणिता लोक तांकू घंट बाड़ाई मात्राधिक संख्या आसी तांकू असदाचरण माड़ मारिबा लहुलुहान करबा एमिति कि बाड़ाई की नदी रे फिंगी देबा कथा एक नियारा घटना। यही घटना उपरे आमे आज आपण मानक जरिया रे तांकू न्याय मागुछु। यदि न्याय न मिले आगामी दिन रे हजार हजार संख्या रे लोक राजरास्ता को ओलेबे नवीन निवास को जिबे एवं एथिरे यदि पछपटे कोनोसी राजनेता एवं विधायक की स्थानीय पूंजीनेता माने सपोर्ट करूथांदी तांकू मध्ये सामना को अणा जिवो। अणा गला परे एमान को न्याय देबा पई राजरा संगठन राजरास्ता को ओलाइबा सहित आगामी दिन रे सारा अस्तरंगर दलित लोक कहले जो आमर बाउरी एवं सेठी मल्लिक एमान को एकाठी करा जाई तांको विरुद्ध रे विहित कार्यानुष्ठान पई सब सरकार पाखरे दाबी रही। लोक माने एमाने जाउचंती सेठी धान रोउचंती पिडिया पकाउचंती बाचुचंती धान काटिला आलू को जाउचंती हठात घंटर शब्द शुभुची अर्थात से गाँ रे गोटे रोक पोस्टिंग होती घंट बाड़िया घंट बाड़िला माने समस्त जानी पारिबे बिल उपर कि अछि तेणु सी सियारू तड़ा बाड़ी हाथ हथियार धरी एमान को मरणात्मक आक्रमण बारंबार करुचंती। एमाने भी बारंबार थाना रे एतला देइचंती ना थाना ना तहसीलदार ना जिलापाल केही या कथा सुनुनांती पटा देइचंती किंतु सुनुनांती। तेणु प्रशासन विरुद्ध रे आंदोलन संगठन तरफ तीव्रतर कर हाईकोर्ट से कोर्ट ये न्याय न पारी हाईकोर्ट रे ठिया हेले हाईकोर्ट मध्य स्थानीय आईएएस को निर्देश करचंती घटनार तदंत कर यदि सत्य सत्य अच्छी ताले दोषी मानक विरुद्ध रे विहित कार्यानुष्ठान किंतु 15 दिन हाईकोर्ट ऑर्डर थाई मध्य आईएएस आज पहुंचु। जय कृष्ण जगमोहन दास आज सांबादिक सम्मेलन मुख्य उद्देश्य होची आम बरांग ग्राम दलित परिवार 23 जन बिहबेगारी मौजा आलसाई पंचायत बिहबेगारी मौजा दीर्घ दिन है चाषबास कर सरकार ये गरीब लोक एक अनुकंपामूलक एत लेखा जमी जेहेतु सरकार भले चलीपारे किंतु पड़ोशी ग्राम आलसाई मौजार किसी दुर्दांत श्रेणी लोक फल प्रकृतिर लोक ये हरिजन बाउरी मानक एमती चाष उच्छेद कर धान सब वर्ष काटि ने ये प्रयास जारी रखिले जहाँफल आम हाईकोर्ट द्वारस्थ माननीय हाईकोर्ट निर्देश देले हाईएएस देले यार तदंत कर उचित न्याय दिया किंतु तहसीलदार को आम आगुरी जनइबू ए 8 दिन भितर बर्तमान सुधा आम से संपत्ति से बाली माटी काढ़ी जेसीबी द्वारा चोरी कर राति बिक्री कर आम विरुद्ध से टंकार खर्च करेंगे आज पर्यंत है कौन सरकार तरफ आम जिते आपत्ति कले भी कहीं शुणुना आज आम स्थानीय विधायक बांडवर तुषारकांत बेहेरा पाखक गले से तार कौन सुजोग आमको देना कौन न्याय देना आम समस्ते न्याय पाइबा आशा आमर जातीय दलित आदिवासी माइनोरिटी संघ द्वारा आज पहुंचलु आपण माध्यम एक सामाजिक सम्मेलन कलु जेहेतु आपण माध्यम आम समस्ते 30 जन परिवार भल न्याय पाइपर आगामी दिन में आम सुरक्षा पाइबू और धान फसल कर सुख रही किंतु जदि सरकार पदक्षेप अवहेला करती आगामी दिन में आम सरकार नवीन निवास को पदयात्रा कर हजार हजार संख्या यदि से किसी तालपूर्ण नीति सरकार करती आगामी निर्वाचन में आम समस्ते जाति स्त्री पुरुष महिला और शिशु समस्त एकाठी बसी भोट अर्जन कर पदक्षेप ग्रहण कर
ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଯେତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେ ଥଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ରହିବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ଘଣ୍ଟା ବାଡେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଦୀର୍ଘ 2019 ବର୍ଷରେ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏତଲା ଦିଆହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ମାନେ କୋମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବାବଦରେ ବରାଙ୍ଗବାସୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିର ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ବଳରେ ସେ ବଳିଆଟ ହୋଇକି ଆଇଆଇସି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉ ଜମିରୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ତେଣୁକରି ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଯେମିତି ନଜର ଅଛି ସଂଗଠନ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ ସେଇଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ମନା ତାର ଅସୁବିଧା କଣ ଆମର ଜମି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଯଦି ବା ଚାଷ କରୁଛୁ ସିଏ ହଉଛି ବେହେରା। ଯଦି ବେହେରା ଆମ ଯୋଉ 23 ଜଣ ଭାଗକୁ କରିଛୁ ସିଏ ଆମେ ଧାନ କରୁ ମାନେ ହଳ କରୁଛୁ କାଦୁ ସବୁ କରୁଛୁ ରୁଆ ରୋଇ ସାର ଔଷଧ ସବୁ ପକଉଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ବାଡିଆ ପିଟା କରି ବେଦ ଗୋଡା ଦେଇ କଣ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜାସଜି କରିକି ଆମ ଧାନକୁ କାଟିକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ନଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କରୁଛୁ। ଯଦି କରିବା ଆମ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲୁ ସିଏ ଆମ ଏତଲାର କିଛି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଯଦି ନ ନେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ସଂଗଠନ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ କିଛି ଇଏ ନ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଯାଇପାରିବୁ ଆଉ ହେଲା। ସୁବିଧା କଣ ଏଇପରେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଧାନ କାଟିକି ଆମର ଧାନ କାଟିକି ନେଇକି ଗାଡିଆ ପିଟା କରି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶି ଆମର ବୋଉ ଝିଅ ନାନୀ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଆମର ରୋଡ ଗାଡିଆ ଘର ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶିକି ସବୁ ମୋଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗା କରିଦଉଛନ୍ତି ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କଥା ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଉପାଧି ନବୁ ନା ନାଇଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ସାରିଲା ପରେ ସାର ଔଷଧ ସବୁ ପକାଉ ଧାନ କାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ରହିବେ ଗାଡି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଘର ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ପଶିକିରି ଆମ ଯାହା ଧନ ସୁନା ରୂପା କି ପିତ୍ତଳ ସବୁ ଆମ ଘରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ଜମି ଅଛି ଆମେ ସେ ଦଖଲ ଆମର ଦରକାର ଆମ ହକଟା ଆମ ଦରକାର। ଆମକୁ ସରକାର ପଟା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଅଧିକାର ଆମକୁ ନଦେଲେ ଆମେ ନଦୀ ନିବାସ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଥିଲେ କେବଳ ଘରଟିଏ ଥିଲା ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ପଟ୍ଟା କଲେ 2009ରୁ ସେମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇଲେଣି। 2009 ଠାରୁ ସେମାନେ ସେ ବିଲଟାକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ନଦୀ ପଟ୍ଟା ପଡ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ହଳ କରି ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରି ଏବଂ ଚାଷ କରି ଫସଲ କାଟି ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷଟା ଉର୍ବର ମାଟି କହିଲେ ମିନିମମ୍ 700 ଘର କିନ୍ତୁ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଣିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଆମର ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାରରେ ଅଛି। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। एमिती आउ किछि नुआ नुआ खबर जानिबा पई हम इपीए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं।